감사합니다. arigato. 유쇼. 하이야야. 유쇼. 하이야야. 유쇼. 하이야야. 유쇼. Boxing mochi in Japan. 유쇼. 하이. 이거 유쇼. 하이. Ano sila ang buwan niya? Oh! Flower din siya di ay. Hi guys! So welcome to our vlog. So mag-taste test nganing mochi from Japan. Ito, Yusho! 하이야야. Yusho! Hiya! Yusho! Hiya! Hello, cellphone. Gusto to. So this is the mochi guys and the flavor is peanut. Trigo po, ako banso. Mochi dyan guys, awa, lagi, awa. Okay to. Okay lang. guys. 1, 2, 3, go. Ini kalimpiada guys. Away nga naman kilampiada. Heshi haiyaya. Yusho, hiya. Hilig og mochi. And I'm the one loving it. Oh guys, okay kasi. Here you go. Next is Choco Pie. So we're going to open this. Ganda ng packaging. Oh guys. Masag macarons. Oh, bitaw na muna. Sa ikaw. Ay! Nama ko. Grabe. Mochi mukbang with cheesy feel. Nakatapang. Emasang. So, mochi guys, wala akong nakaon. Ay, di siya gusto ka lang. That's all. Bye! See you next video!